Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, welcome back to English class with me, Ibu Robiul Errawati. How are you today? I hope all of you are happy, healthy, and ready to learn something new today. Don't forget, to prevent the spread of COVID-19 virus, always wash your hands frequently and regularly for at least 20 seconds. Wear a mask when you have to leave your house, and then watch your distance with other people. Okay, before we start our learning today, let's pray so we can understand the learning materials easily. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Okay, very good. Today, we will learn the linguistic features of introduction, that is pronouns. But before we learn it thoroughly, let's have a look at the learning purpose. Kita lihat tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian diharapkan mampu mengidentifikasi penggunaan unsur kebahasaan pronoun, subjektif, objektif, dalam teks interaksi transaksional lisan dan tulis yang terkait dengan jati diri dan hubungan keluarga sesuai dengan konteks penggunaan. Yang kedua, menyusun teks interaksi transaksional lisan dan tulis yang terkait dengan jati diri dan hubungan keluarga sesuai dengan konteks penggunaan. Okay, read the following introduction and focus on the underlined words. There are some words that have been underlined. Please pay attention to those words. The dialogue is between Stacy and Carl. I don't think we have met. I'm Stacy. And then Stacy held out hand to shake. Hi Stacy, I'm Carl. Hi Carl. So, how do you know Jen? Oh, Jen and I used to work together at a coffee shop. Oh, you mean when you were working in Japan? That's right. And how do you know her? Actually, Jen is my cousin. Our moms are sisters. No way. You two don't look anything alike. So, can you remember what words are underlined in this dialogue? Right. The word we is underlined. I. Kemudian I, you. Okay, some words of you and then my and our. Kira-kira kenapa di garis bawah? Apa sih fungsinya? Yang pasti, penggunaan pronouns dalam memperkenalkan diri dan kegiatan komunikasi lainnya adalah untuk menghindari adanya pengulangan kata. Pronouns adalah sebuah kata yang menggantikan sebuah kata benda, seperti I, you, me, it, they, we, she, him, us. Nah, di sini kata-kata ini dalam dialog menggantikan kata Stacy dan Carl itu sendiri dan keponakannya Jane. Oke, contohnya. Alia wants to have many pen pals because she likes making friends. Her pen pals come from many parts of the world. Caroline introduces her to Hannah. Now Hannah becomes Alia's pen pals. Hannah likes her a lot. Okay, the word Alia itu hanya ada di awal kalimat. Setelahnya diganti dengan kata her. Ya, jadi agar Alianya itu tidak diulang-ulang terus, makanya diganti her. Di sini ada juga diganti she. She likes making friends. Ada she-nya di situ. Terus kemudian ada her pen pals, her-nya ini her. Kemudian Caroline introduces her. Nah, di sini ada her. Kemudian Hannah likes her, ada her lagi. Nah, ini untuk menggantikan kata Alia. Untuk lebih jelasnya, untuk subjek pronoun I, maka objeknya itu me. Jadi gini, dalam kalimat, misalkan dia subjeknya I.
Maka jika dia posisinya nanti ada di objek dalam kalimat, maka dia sebagai me gitu. Ya, kalau dia sebagainya posesif kepemilikan, nah itu jadi my. Contoh misalkan di my book gitu kan. Terus untuk possessive pronoun, my booknya diganti mine. Kayak gitu. Ya. Terus kemudian untuk you sebagai subjek, pas dulu Pak Ustadz. Objek pronounnya itu juga tetap you, sedangkan possessive adjektifnya your, possessive pronounsnya yours. Untuk kata he, itu objek pronounnya him, possessive adjektifnya his, possessive pronounnya his. Subjek pronounnya she, objek pronounnya her, possessive pronounnya her, kemudian possessive adjektifnya her, possessive pronounnya hers. Sementara untuk subjek pronoun it, objek pronounnya it, possessive adjektifnya its, possessive pronounnya its. Untuk subjek pronoun we, objek pronounnya us, possessive adjektifnya our, possessive pronounnya ours. Untuk subjek pronoun you, objek pronounnya you, possessive adjektifnya your, possessive pronounnya yours. Sedangkan untuk subjek pronounnya they, objek pronounnya them, possessive adjective their, possessive pronounnya theirs. Nanti kita lihat di beberapa latihan soal ya untuk penerapannya. Jadi, apa itu subjek pronoun? Kata ganti subjek menggantikan subjek dari sebuah klausa dalam bentuk orang ketiga. Kata ganti subjek sering digunakan untuk menghindari pengulangan nama subjek. Contoh, I'm 16. You seem lost. Jim is angry and he wants Sally to apologize. Nah, di sini ada he-nya kan. Jim is angry and Jim wants Sally to apologize. Jimnya diganti he. This table is old. It needs to be repainted. This table is old. This table needs to be. Nah, this table di kalimat kedua diganti it. We aren't coming. They don't like pancakes. Nah, ini contoh penerapannya dalam kalimat. Sementara objek pronoun, kata ganti objek digunakan untuk mengganti kata benda yang merupakan objek langsung atau tidak langsung dari sebuah klausa. Contoh, give the book to me. Kata me-nya. Ya kan? The teacher wants to talk to you. Kata you. Jack is hurt because Bill hit him. Jack is hurt because Bill hit Jack. Nah, Jack-nya ini posisinya setelah kata kerja hit. Makanya dia disebut objek dan diganti, Jack-nya diganti menjadi him. Rachid received a letter from her last week. Ya, di sini from her-nya. Mark can find it. It-nya sebagai objek. Don't be angry with us. Nah, ini us-nya. Tell them to hurry up. Tell the students to hurry up. Nah, the students itu kan posisinya objek, diganti dengan them gitu. Sementara untuk possessive adjective or also known as determiner, kata sifat kepunyaan bukanlah kata ganti, melainkan kata sandang. Namun, kita sebaiknya mempelajari kata sifat kepunyaan saat mempelajari kata ganti, karena mirip dengan kata ganti kepunyaan. Kata sifat kepunyaan berfungsi sebagai kata sifat dan diletakkan sebelum kata benda yang dimodifikasi. Kata-kata ini tidak mengganti kata benda seperti kata ganti. Contoh, did mother find my shoes? Nah, untuk possessive adjektifnya itu kata my shoes. Shoes-nya tetap ada. Mrs. Baker wants to see your homework. Homeworknya tetap, tapi ditambahkan your, possessive kepemilikan. PR-nya siapa? Your homework, PR-mu. Shoes-nya siapa? Sepatu siapa? My shoes, gitu. Can Jack bring over his baseball cards? His baseball cards, kartu baseballnya dia, si Jack. Nah, Jack-nya diganti his karena ini kartu baseballnya milik si Jack. Samantha will fix her bike tomorrow. Her bike, Samantha's bike. Nah, jadi kepemilikan Samantha, makanya diganti di sini her. The cat broke its leg.
This is our house. Where is their school? Nah, ini their school, our house, its like, itu possessive adjective. Kepemilikan, milik siapa? Untuk possessive pronoun, kata ganti kepunyaan mengganti kata benda sebagai subjek atau objek dari sebuah klausa. Karena kata benda yang diganti tidak muncul di dalam kalimat. Kata benda itu harus jelas diketahui dari konteks. Contoh, this bag is mine. Tas ini punya saya. Jadi kata ganti this bag itu diganti mine, punya saya. Apa yang jadi punya saya? This bag gitu. Yours is not blue. Punyamu bukan biru. Nah, yours ini pengganti. Konteks kalimat sebelumnya apa? Bisa aja misalkan car. Ya kan? Your car is red. Yours is not blue. Mobilmu merah. Punyamu bukan biru, kayak gitu. Mobil milikmu bukan biru. Jadi yours menggantikan your car. Misalkan ya konteksnya your car dalam kalimat sebelumnya. That bag looks like his. Tas itu mirip banget sama punya dia. Nah, possessive pronounnya yang mana? Ini kata his. Ini menggantikan apa? That bag looks like his. Tas itu mirip dengan tasnya dia, gitu kan. These shoes are not hers. Apa hersnya? Shoes. Sepatu-sepatu ini bukan punya dia, gitu kan. That car is ours. Mobil itu milik kami. Mobil itu ya, ours ini menggantikan car tersebut. Theirs is parked in the garage. Milik mereka diparkir di garasi. Apa yang jadi milik mereka? Mungkin aja konteks sebelumnya motorcycle or bicycle atau car gitu kan, bisa aja. Jadi kata theirs ini, theirs, ours, hers, his, mine, yours itu adalah possessive pronoun. Oke, kita lanjut ke latihan soal. Latihan soal yang pertama, use correct subject pronouns. See the words in brackets. Example, often reads books. Lisa. Lisa kamu ganti. Lisa itu kan nama anak perempuan ya. Maka subjek pronounnya she. She often reads books gitu. Nah, untuk nomor 1 hingga 10 itu ada George, ada the blackboard, the posters, the dog, my mother and I, the flowers, Tom, Victoria, Diana, Mandy and I. Kamu cari kira-kira subjek pronoun yang pas apa. Jadi kamu jawab dengan subjek pronoun saja di sini, ya bagian yang kosong ya. Lanjut ke practice 2. Change the underlined words into a correct object pronoun. Di sini underline words-nya belum tampak ya, tapi nanti di GC tampak. Di sini the teacher always gives the students homework. Mungkin nanti yang di garis bawah itu adalah the students homework. I'm reading the book to my little sister. The boys like Sally. Nah, nanti dilihat yang garis bawah mana, terus objek pronounnya yang tepat apa. Oke. Practice 3. Fill the blanks with the correct possessive adjective. Nah, isi yang kosong dengan bentuk possessive adjective yang tepat. Johnny is John and Nancy daughter. Nah, kira-kira apa ya kalau berdua possessive adjective-nya? Is this Jane's dog? Yes, it is. Nah, Jane itu kan nama perempuan ya. Nah, possessive adjective-nya apa? The dog is chasing. Anjing itu mengejar. Ekornya siapa? Nah, kalian lihat lagi slide yang sebelumnya yang ada kumpulan subjek, kemudian objek pronoun, subjek pronoun, objek pronoun, possessive adjective, possessive pronoun. Nah, kira-kira yang tepat untuk mengisi dan melengkapi kalimat ini itu apa? Practice 4. Jane has already eaten her lunch, but John saving. Nah, ini savingnya ini kan saving makan siangnya juga kan. Nah, kalau Jane perempuan her lunch, nah untuk John jadi apa possessive pronounnya? Gitu. Ya. Oke. Thank you. It's time to get it. Oke, untuk latihan soalnya bisa kalian
lengkapi di Google Form yang ada di GC kalian. Thank you for the class today. See you again inshallah next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.